السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ مستوى الثالثة إعدادي، سأقوم في هذا الفيديو بإنجاز بعض التمارين الموجودة في كتاب إتانسيل المتخصصة في الجهاز العضلي le système musculaire. Bon, avant de commencer, comme d'habitude, يجب أن نصلي ونسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قبل أن نشرع في إنجاز التمارين، donc on va faire une petite révision، وسأترك لكم رابط الفيديو الذي قمت بتوضيح مفصل للجهاز العضلي. Bon, on va faire cette petite révision. Donc regardez ici, on a ici un bras plié. Un bras plié. Donc plié, ou là كنقولوا la flexion. عندنا deux mouvements. Deux mouvements اللي كيديرها le muscle, كاين la flexion و l'extension. La flexion ملي كيكون le bras plié، يعني عملية الثني وعملية البسط. البسط هي l'extension. لاحظوا هنا عندنا عضلتين، عندنا هنا ثنائي الرأس وهنا ثلاثي الرأس، لو بيسبس اي لو تريسبس. وهذا العمل تاع هاد العضلتين هو عمل متضاد، دونك اون لي زابيل دي ميسكل انتاغونيست، يعني العمل ديالهم من وحده مثلا لو بيسبس سو كونتراكت لوتر سو ريلاش، اي مثلا الجهه تاع لو تريسبس سو كونتراكت لوتر سو ريلاش، دونك العمل ديالهم متضاد متعاكس. Donc, on a un biceps contracté lors du bras plié ou bien lors de la flexion. Le biceps se contracte, on a la contraction du biceps, ou on a le relâchement de le triceps. D'accord? Ici, dans le deuxième document, on a ici un bras tendu ou bien l'extension. Il y a un relâchement du muscle. Donc, on a le travail est antagoniste. Donc, on dit le biceps relâché, tandis que le triceps est contracté. العمل ديالهم متضاد. D'accord? Regardez ici, on a ici un os, وعندنا هنايا l'os, وعندنا كذلك هنا un cartilage qui est attaché à l'os. Donc هاد l'os هذا، regardez هنا هذا باش يخدم مزيان، دونك ضروري هنا بعدا s'agit d'une articulation، يعني المفصل. لحقاش إلا تحدثنا على لو travail du muscle، donc je dois parler des articulations. إلا هضرت أنا على العمل تاع العضلة، ضروري خصني نهضر على عمل المفاصل، لحقاش إلا ما كانش المفصل بطبيعة الحال ما غاديش نقدروا نديروا حتى شي حركة. دونك هنا دي ليغامون، هاد لي ليغامون واش الدور ديالهم كي اتاشيو لي زو بيناتهم، يعني العظام فيما بينها، كيكون واحد كيوصلوا العظام فيما بينها. مفهوم؟ دونك هادو لي زابيل دي ليغامون. هنايا هذا سي ان ليكيد سينوفيال، هذا الزرق هذا ان ليكيد سينوفيال. واش هو ان ليكيد سينوفيال؟ هو داك الزلال المفصلي اللي كيكون داك الماء اللزيج اللي كيكون في المفاصل باش العظام ما يتحكوش بيناتهم. هذا كيكون عند الانسان من يوصل لواحد السن معينه ما يقدرش يتمشى بالركبه ديالو. لماذا؟ لان هذاك لو ليكيد سينوفيال ما يبقاش. مفهوم؟ دونك هذه سي اون ارتيكولاسيون مفصل. هذه غير مراجعه بسيطه غير باش نشوفوها قبل ما نبداو في التمارين. الان غادي نمشيو للتمارين. بون، هادو سو سون دي exercices d'application bien sûr، يعني ماشي دي exercices دي بروبليم à résoudre، ولكن غير des exercices d'application pour savoir si vous avez compris ou non. Donc عندنا le premier exercice، réponds par vrai ou faux. Le muscle est contractile. Le muscle est contractile. واش العضلة تتقلص؟ واش عندها ديك الخاصية اللي كنا شفناها نتاع القلوصية؟ Donc le muscle est contractile. Bien sûr, oui, le muscle est contractile. وهاد التجربة يعني كنا درناها أن مثلا حينما نهيج العضلة تتقلص، يعني نقبض غير العضلة مفصولة على العصب وأقرصها مثلا أو أوجه لها واحد الإهاجة ان ستيمولوس، دونك il se contracte. دونك الطبيعة ديالها bien sûr le muscle est contractile. Deuxième, de B, le faisceau musculaire est constitué de fibres musculaires. Oui, le faisceau musculaire est constitué de fibres musculaires. نوريكم الصورة.
Bon, regardez ici. لاحظوا هنا عندي هنايا bien sûr هنا ce sont des faisceaux هادو des faisceaux حزم من الألياف العضلية تحتوي على ألياف عضلية. هادو حزم des faisceaux musculaires qui contiennent des fibres musculaires. Donc هذا bien sûr هذا c'est un muscle. هادو اللي en rouge, هاد les points qui sont en rouge ce sont des vaisseaux sanguins. دونك هادو هنايا عروق دمويه. عندي هنا هادو هما لي طوندون. هذا هو اللي كنت بغيت نقول لكم ان كاين فرق ما بين ان طوندون و ان ليغامون. ان طوندون il attache le muscle à l'os كي يلاقي لنا العضله مع العظم. مي لو ليغامون il attache les os entre eux. هذا هو الفرق بيناتهم. دونك ça c'est bien sûr قلنا c'est un tendon, il attache le muscle à l'os. D'accord? Donc هذا هو le muscle. Alors on continue. La cellule musculaire contient un seul noyau. Bon, la cellule musculaire contient un seul noyau, bien sûr c'est faux, parce que la cellule musculaire contient plusieurs noyaux. On dit qu'il est multinucléé, يعني متعددة النواة. متعددة النواة، ما فيهاش غير واحد النواة واحدة. مفهوم؟ دونك نوريكم الصورة ديالها. Donc la déchirure est le seul accident du muscle. Est-ce que la déchirure est le seul accident du muscle? Bien sûr que c'est faux. علاش؟ عندنا le muscle peut avoir plusieurs accidents. Parmi ces accidents, on a la déchirure, on a les crampes musculaires, التشنج العضلي, on a l'élongation, الاستطالة, يعني واحد العضلة sous l'effet d'un mouvement qui est intense, il peut être allongé. وهاد l'élongation كتأدي لنا لواحد الآلام في العضلة. D'accord? Alors on passe au deuxième exercice. Complétez le texte en utilisant les mots suivants. On a volontaire, bouger, motricité. Donc les muscles squelettiques assurent Assure quoi? Assure la motricité. Qu'est-ce que ça veut dire la motricité? هي الحركة. يعني العضلات الهيكلية أسير. بعد علاش سميناهم عضلات هيكلية؟ سميناهم عضلات هيكلية لأنها لاصقين مع الهيكل العظمي. مفهوم؟ وهذا لي ديتاي، هذا التفسير نتاع العضلة والأنواع نتاع العضلة كل شيء غادي نخليها لكم في الرابط إن شاء الله لتحت باش تفهموا الدرس مزيان. Donc, les muscles squelettiques assurent la motricité du corps. Donc, on écrit ici la motricité du corps. En permettant de faire, bien sûr, de faire bouger le squelette de manière volontaire. يعني بشكل volontaire. بشكل إرادي. مفهوم؟ نمشيو troisième exercice. Écrire vrai ou faux devant les affirmations suivantes. Chaque cellule musculaire contient au minimum 2 noyaux. Oui, بطبيعة الحال c'est vrai. Bon, chaque cellule musculaire contient au minimum يعني على الأقل 2 noyaux. المهم ما فيهاش نوايو وحدة. هذه اللي خصنا نعرفوها. Chaque cellule musculaire est formée de stries. Bien sûr, هذاك الشيء علاش كنسميوهم le muscle squelettique strié. لحقاش عندنا دي مسكل سكوليتيك ما يكونوش ستريي، وهنا هذا عندنا ان مسكل سكوليتيك ستريي. علاش سميناه ستريي مخطط؟ لان فيه دي ستري كي سون اوريزونتال، ماشي لحقاش دي فيبر مسكولار. لحقاش بزاف اللي غلط كيقول لك بويسكو عنده هذوك لي فيبر دونك هاد لو ستريي جايه من هذوك لي فيبر. نو، باسكو لي ستريي عنده دي ستري. chaque cellule musculaire contient un seul noyau. هذه راحنا قلناها. Donc il ne contient pas un seul noyau, il contient plusieurs noyaux. La cellule musculaire ou fibre musculaire est multinucléée. بطبيعة الحال c'est vrai, donc elle est multinucléée, il contient plusieurs noyaux. On passe ici, mettre une croix devant les réponses justes. L'unité de base du tissu musculaire squelettique est la fibre musculaire. Oui. Donc الوحدة الأساسية pour le tissu musculaire للنسيج العضلي هي الليف العضلي. Donc la fibre musculaire se considère comme une cellule musculaire, خلية.
B. Les muscles squelettiques sont les principaux muscles du corps humain. Oui, donc les muscles squelettiques sont les principaux muscles du corps humain. Mais on n'a pas les muscles squelettiques. On a aussi les muscles cardiaques, العضلة القلبية. On a aussi les muscles lisses. هذوك les muscles lisses هما العضلات الملساء. هذيك العضلات الملساء الموجودة في باطن الإنسان، يعني مثلا في الأمعاء، في الأحشاء، يعني في الداخل ديالو، في الرحم تاع المرأة، في القصبة الهوائية. دونك هادو سو سون دي ميسكل ليس. هاد لي ميسكل ليس مناش متكونين، الخلايا ديالهم ماشي بحال الخلايا نتاع لي ميسكل سكوليتيك ستريي. هما عندهم خلايا عادية ولكن الونجي، يعني طويلة بحال هكا، بحال هاد الشكل هكا. كتكون خلية ولكن كتكون طويلة وكتكون عندها ان سول نوايو، ما عندهاش بليزيور نوايو بحال الخلية العضلية. الخلية العضلية كتكون هكا وكيكونوا فيها نواة بزاف. هذا هما لي ستري اللي حنا نهضروا عليهم، هذا هما لي ستري. هذه الخلايا اللي كتكون في النسيج في العضلات الملساء باردون، العضلات الملساء كتكون الونجي طويلة، مفهوم. وبيان سور عندنا les muscles cardiaques. D'accord? Alors on passe. Les muscles squelettiques sont des... Bon, on a dit ça. L'unité de base du tissu musculaire est le faisceau de fibres musculaires. طبيعة الحال non, parce qu'on a déjà vu ça. قلنا l'unité de base هو la fibre musculaire ماشي le faisceau. Le faisceau musculaire هي ديك الحزمة نتاع العضلات، هي فيها les fibres musculaires. Donc ماشي هي الوحدة. Le muscle produit de l'énergie. Donc on a vu ça. On a vu que le muscle, pour avoir de l'énergie, il doit faire quoi? Il doit avoir le O2 et le glucose. D'accord? Donc, يكون عندي le O2 et le glucose. نوري لكم الصورة باش تفهموها مزيان. دونك هنا لاحظوا هنايا الصورة. بون نتمنى تكون تبان. لاحظوا هنا. دونك هذا هو لو muscle squelettique. Donc regardez ici, pour produire de l'énergie, le muscle squelettique a besoin bien sûr de O2, apport en oxygène, en dioxygène. طبعا الحال ما كنقولوش غير en oxygène عادية، نقولوا dioxygène, ça veut dire O2. On dit oxygène et un apport en nutriments. Nutriments, essentiellement, c'est quoi? Le glucose. Donc, il y a une oxydation du glucose. Oxydation, يعني كيتلاقى لي هذاك الجلوكوز مع الO2 بيناتهم غادي يوقع واحد الاحتراق، ان اوكسيداسيون. واش غادي يعطينا هذاك الاحتراق؟ بطبيعة الحال غادي يعطينا de l'énergie. D'accord? Il va libérer de l'énergie. Et il va bien sûr rejeter comme déchet le dioxyde de carbone, le CO2. D'accord? Alors, le muscle produit de l'énergie, mais à condition qu'il y ait bien sûr le dioxygène et le nutriment. D'accord? Alors, on passe. À noter le schéma suivant. Donc, regardez ici. Donc, c'est un faisceau. C'est un faisceau. Non, c'est fibre. Je crois que fibre. Regardez la fibre musculaire. Fibre musculaire. Donc, normalement, donc c'est un tissu conjonctif. Ça, bon, عندنا الحقيقة ما باينليش مزيان. donc faisceau. شي صورة أخرى باش نوضحها لكم. هذا c'est un tendon. مفهوم؟ غادي نحاول هاد الصورة هادي نخليها في لاباج فيسبوك بها يعني هكا التمارين باش تعرفوا الإجابة وتعرفوا التمرين ديالو. Donc on passe au 6e exercice. Quel conseil peut-on suivre pour prévenir les blessures musculaires? Donc بطبيعة الحال le muscle il peut subir des blessures. Donc باش ما يوقعوليش هاد les blessures. Donc qu'est-ce que je dois faire? Bien s'hydrater, bien s'alimenter, bien dormir, avoir un entraînement adapté, ne pas reprendre une activité physique sans progressivité, écouter les signaux corporels,
bien choisir son équipement, s'étirer régulièrement. دونك في الحقيقه ما عندناش غير جواب هنا، ولكن يعني اللي مهم هو افواغ ان انترينمون ادابتي. دونك الحاجه اللي كدير لنا بزاف لي زاكسيدون ميسكولير هي الانسان ما كيديرش ان ريشوفمون، ما عندوش واحد لونترينمون تاع يعني كوتيديانمون شاك جور، يعني كل يوم يدير واحد ان اونترينمون باش ما يوقعولوش دي زاكسيدون، ماشي يبقى مريح واحد المده اي ابخي غادي ينوض يدير ان اكزرسيس. هنا غادي يقدر يوقع له ديشيور، يقدر يوقع له لي كرومب، يعني بزاف. D'accord? Alors on passe au 7e exercice, le tableau suivant est le résultat d'une expérience sur le muscle. هذا الطابلو هذا درنا واحد تجربة على un muscle. Donc le tableau contient 3 colonnes, éléments mesurés dans 100 ml de sang. Indique le sang entrant dans un muscle, sang sortant d'un muscle en milligrammes. Le dioxygène en millilitres, donc le sang entrant, le muscle c'est 20 millilitres. Par contre, le sang sortant 15. Donc, il y a une diminution. Dioxyde de carbone, on a 48 et après on a 52. Donc, il y a une augmentation. Le glucose 90 اللي دخلت لنا لهذاك لو ميسك، ولكن اللي خرج غير 87. Quels sont les éléments mesurés au cours de ces échanges? Donc les éléments mesurés في هاد les échanges, c'est quoi? Donc c'est le dioxygène, le dioxyde de carbone et le glucose. يعني هاد الأسئلة في الحقيقة بحال هاد النوع نتاع الأسئلة كيتطرح هادو الإنسان اللي كيجمع فيهم النقاط، هادو هما الساهلين. هما الانسان يبان له واعرين، وهذا كثر من يعطيو لي كورب ويعطيو هذاك تما اللي تقدر تجمع النقاط. علاش؟ لان كيبقى عطيك دي كيستيون لي تي بو ريبوندر، يعني غير من داك لو غراف ولا من داك الطابلو تقدر تجاوب على بعض الاسئله. حتى انا ما كنتش حافظ تقدر تجمع النقاط غير من داك الطابلو ولا من هذاك المنحنى اللي يعطيه لك ولا من داك ليستوغرام داك الميتراج، ولا يعني اسهل التمارين هما هادو، والانسان كيخاف منهم في الساعه من يشوفهم بحال يتخلع. لا. دونك كيل سون لي زيليمون ميزوري او كور دو زيشيجون. غادي نجي غير للطابلو هنايا ونشوف واش هما هاد لي زيليمون. هيا عندي العنوان اليمون ميزوري هما ديوكسيجين، ديوكسيد دو كاربون، لو غليكوز. صافي هادشي اللي كاين. Quelle est la quantité de dioxygène présente dans le sang qui entre dans le muscle? غادي نجيو ثاني للطابلو. La quantité de dioxygène présente dans le sang qui entre، يعني الاكسجين اللي راه في الدم وغادي يمشي يدخل لواحد المسك. مثلا اليد غادي دير واحد الحركه، دونك شحال ديال الاكسجين اللي راه داخلها 20 مليلتر. Donc je dois écrire la quantité de dioxygène présente dans le sang qui entre dans le muscle, c'est 20 millilitres. Bien sûr ما ننساش الوحده الا نسيتها راه زيرو. Quelle est la quantité de dioxygène présente dans le sang qui sort du muscle? غادي نمشي نشوف داك الدم اللي جاي خارج من المسك. صافي يعني خرج من المسك. دونك الكميه نتاع الاكسجين هي 15 مليلتر. Quelle est la quantité de dioxyde de carbone présent dans le sang qui pénètre dans le muscle? غادي نمشي نشوف dioxyde de carbone عندي 40. Donc on est arrivé à la 4e question. Quelle est la quantité de dioxyde de carbone présent dans le sang qui pénètre dans le muscle? إذن ما هي الكمية ديال الديوكسيد دو كربون ثنائي أكسيد الكربون الموجودة في الدم والتي دخلت إلى العضلة؟ بون نلاحظ هنا في الجدول عندي لو ديوكسيد دو كربون donc dans le sang entrant dans un muscle est de 48. Donc le sang sortant contient 52. Donc comme vous remarquez ici, il y a une augmentation de la quantité de CO2. Donc, alors 5e question, quelle est la quantité de glucose présent dans le sang qui pénètre dans le muscle? غادي نمشيو نشوفوا لو غليكوز. الكميه ديالو في الدم الداخلي للعضله هو 90 والدم الخارج منها هو 87. اذا هنا ما غاديش نديروا شي تحليل ولا شي حاجه، هنا راهم يطلبوا منا غير نقارنوا كومباري. دونك ما غادي ندير حتى شي حاجه لماذا وكذا. On passe à la dernière question, explique ces résultats. هنا غادي عاد نحاول نحلل علاش عندي هنايا لو ديوكسيجين a diminué وهنا ديوكسيد دو كربون a augmenté والغليكوز ici a augmenté. donc هنا غادي نحلل علاش. مفهوم؟ donc explique ces résultats. alors ces résultats je les mets ici. donc عندنا pour le O2 on avait dans le sang entrant 20 millilitres, il devient 15 millilitres en sortant. وهنا 48 pour le CO2
donc ici CO2, 48 en sortant devient 52. Donc il a augmenté. Le glucose 90, il devient 87. Alors ici, on va passer à une chose. Bon, donc on doit savoir pourquoi cette variation de la quantité de O2, de CO2 et de glucose. Donc on voit ce schéma, regardez ici. Ce schéma montre la production d'énergie par le muscle. Alors regardez ici, pendant la contraction. Pendant la contraction, le muscle a besoin de dioxygène. هذاك dioxygène من غادي يجيه من هذاك لو سون entrant. داكور هذاك لو سون راه جاي جليكوز. هذاك الجليكوز منين جا كنا شفناها في الدرس نتاع الهضم. هذاك الجليكوز هو نتيجة الهضم نتاع النشا نتاع السكريات. مفهوم؟ هذا الدرس الاول كاع نتاع الهضم. دونك غادي يجيب لنا معاه ديوكسيجين ويجيب لنا معاه الجليكوز. دونك هنا واش غادي يوقع لنا؟ غادي يوقع لنا احتراق الجليكوز، يعني اوكسيداسيون دو جليكوز. ملي نقول اوكسيداسيون سا فو دير لا بريزونس تاع الاكسجين. دونك الاكسجين مع الجليكوز غادي يوقع له احتراق. واش غادي يعطينا؟ غادي يعطينا كوم ديشي ديوكسيد دو كربون. دونك الى هذاك لو ميسكل، إذا داك الدم وصل داك الديوكسيجين لو ميسك صافي دير هنا غادي يتم تشغيله. دونك غادي يوقع لنا احتراق مع الجليكوز. صافي دير كوا؟ صافي دير باللي ديك الكميه اللي دخلت غادي تنقص هنايا. مفهوم؟ دونك غادي تكون ديمينيسيون دو ديوكسيجين اي دو جليكوز. والنتيجه تاع هاد التفاعل تاع هاد لا رياكسيون سي كوا؟ سي لو ديوكسيد دو كربون. دونك غادي يكون اوغمونطاسيون بيان سور دو ديوكسيد دو كربون. هادشي اللي شفناه في الجدول. بيان سور غادي يكون هاد العمليه كامله علاش؟ pour fabriquer de l'énergie de l'ATP. مفهوم؟ دونك هاد الانرجي هادي هي اللي مهمه. دونك هنايا لو سون انترون enrichi en O2 et en glucose, وهنا le sang sortant enrichi de dioxyde de carbone qui est bien sûr se considère comme un déchet de muscle. دونك هذه هي التفسير نتاع هاد الطابلو هذا. دونك جو لي écrit ici. أنا كنت كتبتو كانت حابلي الكاميرا راها تصور ولكن للأسف ما صورتش. Donc ici on a O2. Donc je vais expliquer. Pour se contracter, le muscle a besoin de O2 et de glucose. O2 a diminué parce qu'il a été utilisé pour l'oxydation du glucose. CO2 a augmenté car il a été rejeté par le muscle comme déchet de l'oxydation. Diminution du glucose revient à son oxydation. بطبيعة الحال كما قلنا. Donc qui a comme résultat la fabrication d'ATP. و l'ATP قلنا هي bien sûr هي l'énergie. مفهوم؟ دونك هذا هو الشرح نتاع هذاك السؤال رقم 6. explique ses résultats. On passe au dernier exercice numéro 8. nommer les caractéristiques du muscle squelettique à partir des données suivantes. دونك عندنا هنا دي دوني، عندنا واحد لي بروبوزيسيون. حنا غادي نشوفوا اش من كاركتيرستيك، اش من خاصيه نتاع العضله مناسبه لهذا التعريف هذا. دونك بيتي تادي la longueur du muscle change si on place on enlève un poids. يعني طول نتاع العضله يتغير الى وضعنا فيه واحد الوزن، واحد الكتله، وإلا حيدناها ثاني غادي يعني كاين واحد لا فارياسيون غادي يتغير. من نديرو لهاديك الكتله غادي يطول، ومن نحيدو ديك الكتله غادي يولي الطول ديالو الاول. دونك واش هي هاد الخاصيه؟ هاد الخاصيه بطبيعه الحال هي خاصيه المرونه. دونك اون فرونسي اون دير ليلاستيسيتي. الخاصيه الاولى هي l'élasticité. Je vais l'écrire. Donc, les trois caractéristiques du muscle. Donc, squelettique, strié, بلا ما نعاودو لك كامل. Donc, premièrement, قلنا petit a, c'est l'élasticité. En arabe, المرونة. B. Donc on passe à B. Le muscle. Donc في هاد l'élasticité بعدا نشرحها شوية واخا راني شارحها في واحد الفيديو آخر. Donc l'élasticité قلنا دي مسكل محدودة، يعني ماشي نامبورت كيل بوا غادي نديروه لهذاك لو مسكل وغادي يولي il va reprendre sa longueur initiale. لا، إلا درنا له واحد الوزن اللي كبير بزاف ما غادي توقع له إلونغاسيون، غادي يتجبد وما يوليش يولي داك الطول ديالو الاول. مفهوم؟ دونك هنايا كتكون l'élasticité limitée. B. Le muscle se contracte et se relâche suite à une excitation.
دونك هنا العضله تتقلص وترتخي من نديروا لها ان اكسيتاسيون. دونك اش من خاصيه هذه بيان سور هي خاصيه القالوسيه او النقاب. اون فرونسي اون دي لا كونتراكتيليتي، لا كونتراكتيليتي. داكور. القالوسيه سي لو ميسكل peut être excité directement. يعني هنايا ناخذ واحد لو ميسكل ونحيد له داك لو نير ونخلي غير لو ميسكل وندير له واحد القرصه، ندير له واحد ليكسيتاسيون ان ستيمولوس. دونك غادي يعطيني بيان سور غادي يكون اتاشي ا ان اكرون، غادي نشوف باللي في ليكرون راه عطاني واحد الهزه هكا، واحد الخطوط سافو دير كيليا، وغادي نشوفها بعيني بلا ما عاد ندير المونتاج. غادي نشوفها نعرف باللي هاد لو ميسكل هذا يتقلص بدون نير بدون عصب. دونك واش هي الخاصيه ديالو؟ واش هي الخاصيه؟ هي ليكسيتابيليتي. دونك هو الي اكسيتابل، مفهوم؟ دونك الاحتياجيه، ليكسيتابيليتي. الاحتياجيه، مفهوم؟ دونك هادو هما ثلاثه نتاع لي كاركتيرستيك دو مسكل. وصلنا الى نهايه التمارين. إلا كاين شي سؤال حطوه في التعليقات وغادي نحاول إن شاء الله نجاوب عليه. أتمنى لكم التوفيق أبنائي الأعزاء، وإلى درس آخر بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.